سلام كمي تصنحو كبرى تخطتلت نلوم حاموس 13 حسا 2026 زتدالو حدش زيناتات حزالكم قريب اللخو مكتتالكم يعدم فلما كندبتاتو فيلد مارشال برهانو جلا بالزبناو تكنولوجي ندالو لنا كبل تمال زهابو مجلس زملكتن تግራይ ንድሮነ መመካት ተሰርሕ ከም ዘላ ከም ዝገለጸተን ቤት ጽሕፈት ሰላም ጸጥታ ትግራይ ትማል ዘውጽኦ መግለጽ ዝምልከተን ውድብ ስምረቱን ብዛዕባ ኣብ ራያን ሸረናን ዝተኻየደ ውግእ ዝምልከት ዘውጽኦ መግለጽን አባል ፖለቲካው ጉዳያት አርኤስኤፍ ከም ዝሃደመን ዝብሎን ካልእን ዝሕብር ዝርዝር ዜናታት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ንቻናልና ሰብስክራይብ ብምግባር ክሳብ መወዳእታ ክትከታተሉና ብኽብሪ ንዕድመኩም አባል ፖለቲካው መሪሕነት አርኤስኤፍ ከም ዝሃደመ ተገሊጹ አባል ፖለቲካው መሪሕነት በይናዊ መንግስት አርኤስኤፍ ዝኾነ ሐመድ መሐመድ ሐሚድ ካሊፋ ካብ ስልጣኑ በወለንትኡ ብምእላይ ካብቲ ጉጅለ ነብሱ ከም ዘግለለ በወግዕ ከም ዝሓበረ ተገሊጹ አማሓዳሪ ኮርዶፋን አባል ቤት ምክሪ ፕሬዝዳንትን ኮይኑ የግልግል ከም ዝነበረ ዝነገረሉ ሐመድ መሐመድ ሐሚድ ካሊፋ ኣብ ቴሌቪዥን አልዓረቢያ በመቅረብ ካብ አርኤስኤፍ ከም ዝሃደመ አፍሊጡሎ እትስጉምቲ በይናዊ መንግስትን ፖለቲካን ከም ዝወደበ ክጥቀስ ንጸንሐ ናይ አርኤስኤፍ ሓይለ ዓብ ኪሳራ ምዃኑ ዘመልክቱ ናይቲ ከባቢ ምንጭታት ምእላይ ናይቲ ምኩር ፖለቲከኛን አመሓዳርን አመሓውራት ፖለቲካ አርኤስኤፍ ዓብ ሃስያ ዘውርድ ምዃኑ ይጥቀስ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ሱዳን እናተጋደደ ዝኸይድ ዘሎ መጥቃዕቲ ኣብ ዞባ ቡሉ ናይል መቐጻሎን ልዕሊ 20 ሰላማውያን ሰባት ኣብቲ መጥቃዕቲ ከም ዝተቐተሉ ክግለጽ እንከሎ ኣብ ሰሜን ኮርዶፋውን ኣገደስቲ ተቐርጻ ዓንዮም ከም ዘለውን ካልኦት ኣሽሓ ሰባት ካብ ገዚኦም ተሰጊጎም ከም ዘለውን ተሓቢሩ ኣብ ክልል ቤንሻንጉል ዝፍጸም ዘሎ መጥቃዕቲ እናገረደ ይኸይድ ከም ዘሎ ተገሊጹ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ዞባ መተከል ኣብ ዝተባሃለ ከባቢ ብዕጡቃት መጥቃዕቲ ድሕሪ ምፍጻሙ ሓያሎ ሰባት ከም ዝሞቱን ካልኦት ብዙሓት ከም ዝቆሰሉ ተሓቢሩ እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ርእሰ ከተማ ዞባ ግልገል በለስ ከም ዝተፈጸመን ቅድሚ ሕጂ ኣብቲ ከባቢ ካብ ዝተፈጸሙ መጥቃዕትታት ዝተፈለየን ሓደገኛ ምንባሩ ተገሊጹ በቲ ናይ ሓደ ረፍዲ መጥቃዕቲ ጥራይ 11 ሰባት ህይወቶም ምስኣኖም ዝገልጽ ናይቲ ከባቢ ጸብጻባት ቁጽሪ ናይቶም በቲ መጥቃዕቲ ዝቆሰሉ ሰባት ክፍለጥ ከም ዘይተኻእለውን ይሕብሩ ኣብታ ከተማ ብእግሮም ብምእታው መጥቃዕቲ ከም ዝፍጽሙ ዝነገረሎም ዘሎ ዕጡቃት ካበየናይ ምዃኖም ዛጊድ ብወግዕ እኳ እንተዘይተገለጸ ናይቲ ከባቢ ዕጡቃትን ናይ ፋኖ ዕጡቃት ከም ዝኾኑ መግለጽታት ናይቲ ከባቢ ብተወሳኺ ይሕብሩ ኣለዉ ኤልኒኖ ኣብ ኢትዮጵያ ሓዲስ ስግኣት አንጸላልዩ ከም ዘሎ ተሓቢሩ ኣብ ኢትዮጵያ አንጸላልዩ ንጸንሐ ናይ ጥሜትን ሕጽረት ምግብን ኩነታት ናብ ዝኸፍአ ደረጃኡ ዘብጽሕ ናይ ኤልኒኖ ጽልዋ ተፈጢሩ ከም ዘሎ ትካል ምግብን ሕርሻን ሕብራት ሃገራት ገሊጹ እቲ ሓዲስ ስግኣት ብሰንኪ ኣብ ገጻት ሰላማዊ ውቅያኖስ ዝኽሰት ከቢድ ዋዕ ዝብገስ ኮይኑ ንብዙሓት ህዝብታት ዝጸሉን ነጥሜት ዘቃልዕ ምዃኑ እቲ ኣህጉራዊ ትካል ሓቢሩሎ ትካል ምግብን ሕርሻን ሕብራት ሃገራት ኣብ ኢትዮጵያ ብሰንኪ ተርእዮ ኤልኒኖ ንዘጋጠም ደርቅን ዕለቕላቕ ማይ ንምምካት ህጹጽ ናይ $50 ሚልዮን ሓገዝ ክወሃብ ምጽውዕ እውን ክፍለጥ እንከሎ እቲ ትካል ኣብ ዘውፅኦ ጽሑፍ እቲ ሓገዝ ካብ ሰነ 2026 ክሳብ መጋቢት 2027 ንዘሎ እዋን ዝዓለመ ኮይኑ ን4.6 ሚልዮን ዝኾኑ ተጸበይቲ ሓገዝ ንምሃብ ምዃኑ እውን ኣነጺሩሎ ሉላውነት ሃገርን ሃገራዊ ረብሓታት ዝሕሉ ዘመናዊ ሰራዊት ንምውዳብ ቴክኖሎጂ ወሳኒ ክብል ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ተዛሪቡ ጠቅላላ ኢታማጆር ሹም ሰራዊት ኢትዮጵያ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ሉላውነት ሃገርን ሃገራዊ ረብሓታትን ዝሕሉ ዘመናዊ ሰራዊት ንምውዳብ ቴክኖሎጂን ሰብ ስራሕ ብልሕን ወሳኒ ኢሉ ሰራዊት መከላኸሊ ኢትዮጵያ ኢንስቲትዩት አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ኢትዮጵያን ኣብ ቴክኖሎጂ ሰብ ስራሕ ብልሕስ ተወደበ ዘመናዊ ሰራዊት መከላኸሊ ኢትዮጵያ ንምህናጽ ዘኽእል ሰነድ ትማል ዝተፈራረሙ ኮይኖም ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ኣብቲ እዋን ኣብ ዝሕለፈው መልእኽቲ እቲ ኢንስቲትዩት ኣብ ሓጺር እዋን ቁልጡፍ ዕቤት ከም ዘመዝገበ እዚ ኸኣ ሃገራዊ ትካል ከም ዝኾነ ገሊጹ ሉላውነት ሃገርን ሃገራዊ ረብሓታት ንምሕላው ብዘኽእል መንገዲ ዘመናዊ ሰራዊት ንምውዳብ ብቴክኖሎጂን ሰብ ስራሕ ብልሕን ምድጋፍ ወሳኒ ኢሉ ዋና ዳይሬክተር ኢንስቲትዩት አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ኢትዮጵያ ዶክተር ወርቁ ጋቻና በወገኑ ቴክኖሎጂ ሰብ ስራሕ ብልሕን ሓይሊ መከላኸል ብፍላይ ኣብ ዓውድታት ኣየር መሬትን ሳይበርን ልዑል ረብሓ ከም ዘለዎ ገሊጹ እቲ ኢንስቲትዩት ንሰራዊት መከላኸሊ ኢትዮጵያ ንምሕጋዝ ብልዑል ከም ዝሰርሕ ዝሓበረ ኮይኑ እቲ ስምምዕ ክልቲኦም ትካላት ኣብ ሎጂስቲክ ስልጠና ሳይበር ድሕነት ክንክን ጥዕና ሰራዊት መከላኸል ከም እውን ኣብ ሓይሊ ኣየርን
ኤሌክትሮኒክስ ወግእ ዘለው ቀንዲ ጉዳያት ዘጠቃልል ከም ዝኾነ ተገሊጹ ቤት ጽሕፈት ሰላም ጸጥታን ትግራይ ብዛዕባ ሓራ መሬት ዕጡቃት ዘመልከት መግለጺ ኣውጽኡ ዝተፈላለዩ ዕጡቃት ወገናት አንጻር ረብሓት ትግራይ ምስ ሰርሑ ዘለው ወገናት ተሰሊፎም አንጻር መሬቶም ክሰርሑ ከም ጸንሑ ዝሓበረ ቤት ጽሕፈት ሰላም ጸጥታን ትግራይ እቶም ዕጡቃት ናብ ሓይልታት ትግራይ ዝኣትውሉ መደብ ከም ዘውፅአ ተገሊጹ እቲ ቤት ጽሕፈት ከም ዝገለጾ ምስ ሓይልታት ጸረ መኸተ ትግራይ ተሰሊፎም ጸኒሖም ዝምለሱ ናይ ዘለው ዕጡቃት ተጋሩ ስሩዕ ምዝገባ ዝጅምረሉን ናብ ናይ ተሃድሶ ስልጠና ዝኣተወሉ ግዜ መደብ ኣውፅኡ ይሰርሕ ከም ዘለውን ሓቢሩ ኣሎ እዚ ተገለጸ ቤት ምክሪ ፈጻሚ ስራሕ ትግራይ ውሳነኡ ድሕሪ ምሕላፉ ናብ ኩለን ዞባታት ዝተመሓላለፈ ውሳነ ኣብ ግብሪ ክውዕል ኣብ ዝጅመረሉ ዘሎ ግዜ ምዃኑ ዝሕበር ዘሎ ኮይኑ አንጻር ትግራይ ዓጢቁ ዘሎ ትግራዋይ ንምኽሳብ ዝዓለመ ምዃኑ እውን ምንጭታት ትግራይ ይሕብሩ ቤት ጽሕፈት ሰላም ጸጥታ ትግራይ ነቲ መግለጺ ኣብ ዝሃበሉ ግዜ ዝርዝር መብርህ ናይቲ መደቡን ከም ዝተዋሃበ ክገልጽ እንከሎ ነቲ ዝተዋሃበ ጸውዒት ተቐቢሎም ናብ ዓዶም ንምምላስ ዘርእይዎ ዘለው ተበግሶ ዝነኣድ ምዃኑን ገለ ብተግባር ዝመለሱ ወገናት ከም ዘለውን ኣብቲ ኣጋጣሚ ገሊጹሎ ኣብቲ ኣጋጣሚ ከም ዝተገለጸ ናይ ትግራይ ክልላዊ መንግስቲ ነቲ ውሳነ ክወስድ እንከሎ መርኣያ ሰፊሕ ኣተሓዝኡ ምዃኑ ዝተጠቐሰ ኮይኑ እቶም ዕጡቃት ተወለቲ ትግራይ አንጻር ህዝቢ ትግራይ ዓጢቁ ንዘሎ ስርዓት ኣብ ምሕጋዝ ክዋፈሩ ከም ዘይግባእ ገሊጹ بخال زينا دما بوليتيكا ودب سمرت مجلس كم زوج تحبيرو أمانغو كل التجرين إثيوبيا نقاتيمون نزلوا وترن مهدا كم سرح زجلس ديمقراطية سمرت تجري مجلس كم زوج أخ جلس إنكالو نايشر إيران نايرايا علامات متقعت سعيبو أب كل التجري سف زي بالكسارة زصعب سافح كوينات كسعب مخانات انكيقلا مريحنة حوحات ما انت جزار ربع أمبر ما انت ناي تجري هلاوان بهرا وربحان كم زي سرح زملكة تتودب كوينات مولعان نواد دي سابقاتها سلطان ناي مقبات راح يزكاز قبرت زلو ناي وقع دانكيرا داو كبرون سوي الله ديمقراطية ودب سمرت أبوان أو بوليتيكا وهو تجرين أوشت أو قدات أبزر أي معوالتات باب أوانو مجلسات كوسة كم سن حز جلس كوينو إت عم قال زلوا جلا بمسارة وعلى بريتوريا أبسلطان نزنا براق زيوم من محضر عليو أمن بركوف كم زبالة كحبرن كارلو أب كل التجري سلطان بحيل حيزل حيلة كان مساسين لأخون ناي قدام حيلتات كوينو خمزة لون إتو الدباب زوز أو مجلس حبير الله أبتو مجلس وعلى بريتوريا كي تجبرن مستوى وعلى بريتوريا زي تقبلوا وجنات بمقاني سرح كم زلوس تجلس أب تجري زلو حيلة بزي كاول كورب حاتاتو كالي علامة كم زي بلو إتو الدباب صحفو قاليس الله دحنا تزمن كداي تمزابلتن جزاءاتو لون التجري أب كرمي تقميت كاك سرح كم زجبا زانت سرات مجلسي ناي تجري مريحنت أب زجزازة كاب تحتاتنت كهدم زخلو منجدتات حسو عم بالتراي كم زركابون مجلس ناي تود بيحبر تفتروا بهار ناي زوجلا كاب كينات وسع كنبر اي كإلنيو ام مسرح سلام كابدن حقن كوين زباله تودب يتحايل سلطان كاب غزياو محدار بحايل كاب زبحت ندحار بمخر الشعبيه زوصوم حقتات يخون وسانتات عفان بهارياتو زنصبارقي كبل وسخو خسيسو نمن اسات تجراي بحايل ام مغفاب إيد زلكم أكلات كابز زي حقاو تكبر تقطع وزبالة مجلسي نزي ربح عصب ختبلو تسفع قريسو حدنا التجارو مزبتن زلو جلة تسلفكم حيل بمتقام أبكتلتن قفار من إساي تركبو كلهم أبكم زبالة تكبرات تقطيبكم مسز بكم كسلافو ودب سمرات تاقيم صوعيتي أقرب الله إلو እቱ ውድብ አሞዳ ታብዘውጽኦ መግለጺ ኣብ ትግራይ ዘሎ ሓይለ ምስ ህግደፈን ካልኦት ሃገራትን ብምዃን ኣብ ዝወልዑ ኩናት ሸረሪና ይኹን ኣብ ዞባ ደቡብ ትግራይ ዘጋጠመ ደብዳብ ዶሮን ሲዒቦ ኣብ ትግራይ ሰፊሕ ሰብኣዊ ኪሳራ ክስዕብ ምዃኑ ብምእማት መንእሰይ ትግራይ ካብቲ ህልቂ ዝድሕነሉ ሜላታት ክደለ በኣግኡ ፀዊዑ ከም ዘለዎን ብተወሳኺ ተሓቢሩሎ ولكم لخسرات أبي أحمد أبو ليلز بتقرأ زكايد زلوا كم بيرنا يمسنات بروجكتات نخيري قد زلوا كم زلوا بفلاي حزي أبي دوبات تقرأ أبي تو تدرو مكسغاسات متنو خيات دب درونن أبي مسيرة المعتن سراوي تقرأين يقد سلالو لما محداري زوا دبو مرات تقرأ أي تكلال حقازي أي تكلال نحنا بهيرا وربحنا يتحلو إنا نبلزلنا كبلون أفليتهم نحنا استمزابل حزب لنا نمبرو بوتن ملسلو جيزيو زتورره مريت لنا እንምልሰሉ ዋኒዩ ተዓጽና ለና በኩል መዳይ እቲ ሰሪሕ ዝበልዕ ሲቪል ሰርቫንት ወይ ድማ መንግስት ሰራሕተኛውን መሃዩ ኣብ ዝኾነ ይኹን ዓዲ ተራእይ ዘይፈልጥ ተዓጽየሎም ኣብዚ ሓሊፉውን ተግባር ንሕና እዚኦም ክንምልስ ክብርታትና ክንምልስ ዕፅዋና ክንፍንጽሕ
ተመዛበልትና መሬትና ክንምልስ ናብ ተግባር ክንኣተለና እዚ ስርዓት ዘካይዶ ዘሎ ጨፍጫፍ ሲቪላን ከይተሰኮና ብዝበለፀ ሓሪና ክንዕወት ጫፍ ዓወት ቃልስና ዝኾነ ሰራዊት ትግራይ ክነጠናኽሮ ይግባእ እውን ኢሎም ኣይተከላሊ ካብ ዝሓለፈ ሰላማዊ ሰባት ምጭፍጫፍ ኣብ ማእከላይ ዞባ ከባቢ እንትጮ ጀሚሩ ቀፂሉ እውን ኣብ ሽራሮ ከባቢ ቀፂሉ እውን ብሸራሪና ከባቢ ቀፂሉ ይትማል እውን ኣብ ራያ ኣላማጣ ኣብ ሰራዊትና ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ትካላትና ኣብ ቤት ትምህርትና ኣብ ንጹሓት ዜጋታትና ጨፍጫፍ ድሮን ናቀጸሉ ይርከብ ስለዚ ብጨፍጫፍ ድሮን ሰጊና ንድሕሪት እንምለሰሉ ቃልስና ንድሕሪት እንቅልወሰሉ ወላ ሓንቲ ምክንያት ኩሉ ይኽልን ጸላት ህዝቢ ትግራይ ዘሎም ኩሎም ዓቕምታት ኣዋዲዶም ከም ብሔር ንምጥፋእ ተዳልዮም ናብ ዶባ ትግራይ ተጸጊዖም ኣለዉ ዝበሉ ኣዛዚ ኣርምቲ ሰአን ክልተን ተጋዳላይ ሰመረ ተኽሉ ነዚ መኪት ዝወፅእ ሰራዊት ትግራይ ከም ዘለውን ኣፍሊጦም ዘለዎም ኩሉ ዓቕምታቶም ሕዚ ኣብ ደቡብ ዘሎ ኣሎ ዝበሃል ተኽሲ ኣሎ ዝበሃል ሓይሊ ደርዲሮም ኣለዉ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ኣሎ ዝበሃል ተኽሲ ኣሎ ዝበሃል ሓይሊ ደርዲሮም ኣለዉ ሶም ዝተኣማምንሉ ድሮን እዩ ሶም ዝተኣማምንሉ ቴክኖሎጂ ንሕና ድማ ንተኣማምንሉ ሓቀኛ ዕላማን ትክክለኛ ቃልስን ህዝቢ ትግራይን ምዃንና ኢና ንኣምን በዘውዚ ጌርና ከም ዝስዕሮም ድማ ንተኣምንና ስለዚ እንትኾን እንተኾይና ድማ እንታይ ኣተሓዝን እቶ ኩነታት تا جزء تا حماق جزء أبزح الزنيا كنتات كم حزبن كم سراويتن دجنن جنبارن تا أساسيرنا زحيل زخنة فولنا إذن أبتوار ريتو زهبنا أبالات مخاطة ونزع عوتنت بدخلت كم زسرح الرجاجتهم زمدب زي كعوة تخينو كابل عليك شاو تحت زلم مرح هذي أو كبيد مرة بارو يزلو حدا ناي مخاطة مدب دجن جنبار متنخاري كلاي ناي مسلاح مدب فله كع حيل سب من ملايو سالساي ناي لوجستيك ناي اتكن سنكن من ملايو رابعي ناي وشتنا ناي صستا كونتاتنا وحس مكباري تجكن امباغنن وخع سويلو ملكي اللي هو سرعه المطفاء دجاني جنباري متاثر كدليو كابتن حلف النار للعلي بالتواددنا بلطناخر منقدي دجنا جنبارة طناخرلا لذي سراوت زيون بخل مداي كابتنا لوجستيك منقساس جميرو سكابتنا خلوت التاوتاتون خلوت لعلي الوسطنا تكنولوجيا اليوم خلوت نقراتون سراوتنا طناخرنا او قلنا خوينا همزبي ስለዚህ ልትጫፍ ጸላይና ዶጎል ኮይኑ ልሕል ለሎ ሰራዊት ትግራይ ንዓጥ ኣናኺር ካለ ኣድሚት ምስውሳድ እዩ መኪትና ወን ክንወጽል ግበና ኣይተከላሎ ሲኹም እዚ ህዝባው ግእስራ ዝኾነ ኩሉ ነዚ መኸተ ድል ክኸውን ጸዊኦም ድሮን ቋት ዘርና ዘላ ሱለም ግንባር ዘሎ ጥራሕ ወግስ ተኸፈተከ መስለኩም ህዝባው ግእ ሕዚ ስለዚህ ዝኾነ ይኹንስ ፈጥኖ ደራሽ ኮን ድሉ ክገብር ብደንብ ገይርና ክንወስደልና ሳይ ሕቢብና ንኾደ ነገር የለን ሕዚ مشترز بحال نقدر بقول بقولش إيه أثر مع السيزي شفنا زول زي كان سلازي سلازي كسامو سو أثر بالتخوين ناس تماس سالي سوزيون دلوات كنخون كالي حرت سمناون أفتناي مكل خال عسى مكل خال ويد ما سيفيل ديفنس نولون أديوك سرح بقولش ممكن جورات حرت سمنا